یہ کچھ لوگوں کا اسٹینڈرڈ ہے اور وہ کچھ لوگوں کا اسٹینڈرڈ انفارچونیٹلی ہر جگہ امپلائی ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے اتنے سارے ایسے رولز منع کیے بیکاز آئی فیلٹ اٹ واز مائی رسپانسبلٹی ایز این انٹرٹینر کہ میں ایسی چیزوں کو نہ انکریج کروں. یو نو وین وی میٹ اگین اینڈ وی ڈیسائڈیڈ ٹو گیٹ میرڈ وی آلویز تھاٹ دیٹ ساتھ تو بڑا ہونا ہے لیکن انڈیویجولی بھی بڑا ہونا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا اور ایکسیپٹ کرنا اور ایوالو کرنا بہت ضروری ہے. ہیلو ہائی السلام علیکم. آئی ایم سروت گیلانی اینڈ یو ول بی واچنگ می ویری سون آن ہیلو میرا سیٹیز شو. And I had a fabulous chat with her. So if you want to watch and like this video, please like it and subscribe to this channel. It's awesomest. میری آج کی مہمان ایک اداکارہ ہیں لیکن بقول ان کے وہ ایک چڑیل بھی ہیں. آئیے بات کرتے ہیں سروت گیلانی سے. ہیلو سروت. ہیلو مس سیٹی اور از اٹ میرا سیٹی؟ whichever you like. ہیلو میرا سیٹی. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. چڑیلز بین ہو کے ان بین ہو گیا. ہم آج کل مجھے لگتا ہے کافی چیزیں بین کرنے لگے ہیں. اور ڈو یو اگری؟ I agree with banning, but I disagree with the kind of things they are banning. Okay. I think they should ban a lot of content which is giving ہمارے youth کو جو برے ideas دے رہے ہیں. اچھا. I think ایک certain value system ہوتا ہے ہمارا اور اگر وہ ہم کراس کر جائیں اور اس کو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اچھا بولیں تو آئی تھنک وہ چیزیں بین ہونی چاہیے. لائک واٹ؟ لائک آئی ریممبر میرا دیٹ جب مجھے ایسے رولز آفر ہوتے تھے جہاں میرا دیور کے ساتھ افیئر ہے یا جیٹ کے ساتھ افیئر ہے تو میں پہلے منع کر دیتی تھی بلنٹ کہ میں بزی ہوں یہ وہ. بٹ دین آئی ریئلائز کہ یہ اتنی زیادہ اسکرپٹس ایسی بننے لگ گئی ہیں دیٹ آئی تھاٹ کہ مجھے بیٹھ کے ان سے ایک کنورزیشن کرنی چاہیے جو یہ آفر کر رہے ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا بیچنا چاہ رہے ہیں. Is it the TRPs? Is it a new value system that they are inventing and asking us کہ اس پہ بھی دھیان جانا چاہیے یا پھر یہ رسپانسبلٹی نہ ہونے کی جگہ ہے جہاں وہ کھڑے ہیں. اینڈ آئی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ یہ بالکل زیرو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی عوام کو اپنی یوتھ کو اپنے بچوں کو کیا ویلیو سکھا رہے ہیں. تنہائیاں، دھوپ کے نعرے، آنگن ٹیڑھا، اٹ ہیڈ آل کائنڈز آف تھنگس گوئنگ آن. وہ آئی ریممبر آنگن ٹیڑھا کے جو ایکٹر ہیں ہی واز پلئنگ اے لٹل a softie. Yeah. And at that time to show that on television was a big deal. Yeah. لیکن بلکہ ان کا ایک ڈائلاگ بھی تھا کہ میں کباب بنا رہی ہوں اور کھا تم رہے ہو اور وہ کہہ رہے تھے یہ بشرا انصاری کو. ہاں یاد ہے؟ امیجن. تو ہم جب اس زمانے میں بھی اتنی اسٹرانگ امپاورڈ میسیجز دے سکتے تھے وداؤٹ گوئنگ ٹو آل دس ولگیرٹی اینڈ ویری مائنیوٹ مائنڈ سیٹ، تو اگر ہم تب کر سکتے تھے تو آج تو اور اچھا کر سکتے ہیں. تو ہم ایلیویٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم ریگریس کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری اسٹوری لائنز ریگریسو ہیں. کیوں ہیں سروت؟ بیکاز یہ کچھ لوگوں کا اسٹینڈرڈ ہے اور وہ کچھ لوگوں کا اسٹینڈرڈ انفارچونیٹلی ہر جگہ امپلائی ہو رہا ہے. سو آئی تھنک آئی فیل دیٹ کیونکہ میں نے اتنے سارے ایسے رولز منع کیے بیکاز آئی فیلٹ اٹ واز مائی رسپانسبلٹی ایز این انٹرٹینر کہ میں ایسی چیزوں کو نہ انکریج کروں تو میں نے نہیں کیے. بٹ دین دیر آر پیپل ہو آر اوکے ود دیٹ. صحیح. سو کانٹینٹ چینج ہونا ضروری ہے اور یہ آئی تھنک ہماری ود ان دی انڈسٹری ہوگا. ہمیں اٹھ کے کہنا ہے کہ ہم ایسا کانٹینٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر میں یا آپ کہیں یہ اور باقی لڑکیاں یا لڑکے کر جائیں یہ کام جو ہو رہا ہے، جو بالکل ہوتا ہے، اور وہ اپنے لیے نام بنا لیں اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے بھی جو بہت سے ہمارے کالیگس کرتے ہیں، سو دین وی لوز آؤٹ. تو پھر کہاں سلوشن کیا ہے اس چیز کی؟ سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے جیسے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو اکٹھا کریں. صحیح. make a product for the people, by the people, and
you know, it's to educate the people. So I feel like I want to do that now. Okay. Yes, Yeah. I want to tell stories जो इतनी over the years, जब मैंने 18 साल में अपने करियर के देखी हैं कुछ ऐसी अमेजिंग स्टोरीज़ जो बाहर नहीं, जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता, उनके ऊपर मैं ड्रामा बनाना चाहती हूँ. ऐसी ख़वातीन के ऊपर मैं ड्रामा बनाना चाहती हूँ जिनकी आज हम एग्जाम्पल्स देते हैं जी, लेकिन उनके ऊपर कोई कहानी नहीं बनाता. वो कहते हैं कि वो आवाम देखना नहीं चाहती. ये गलत है. ये आवाम का ओपिनियन नहीं है. जी. अगेन इट्स द माइंडसेट ऑफ फ्यू पीपल. तो उनके जैसे अब अगर हम चुड़ैल्स की जहाँ बात करते हैं तो कभी किसी के सोच और गुमान में नहीं था कि ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा जो इतना आईना दिखाएगा आपकी सोसाइटी का. बिल्कुल. इतना ब्लंटली. ड्रामों में तो हम तकल्लुफ़न बात करते हैं टैबू सब्जेक्ट्स पे और ऐसे सब्जेक्ट्स पे जो रियल है, क्योंकि 30 साल के बाद तो हमारी हीरोइंस मार्स पे चली जाती हैं. 30 साल के बाद तो कोई लड़की है ही नहीं हीरोइन. तो 30 साल की ख़वातीन की स्टोरी कौन बताएगा? लेकिन है भी आप हैं और आप लीडिंग लेडी हैं. आई नो, मगर मैं कॉलेज की लड़की का प्ले रोल अदा कर रही हूँ. अच्छा. नो, यू नो व्हाट आई मीन. आई नो व्हाट यू मीन. या इतना है ही नहीं लिखा हुआ. जहाँ 10 लोग लिखने चाहिए वहाँ एक लोग लिख रहा है, एक इंसान लिख रहा है. तो हमारे जैसे और जो औरतें बड़ी होती हैं उनके बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं पाकिस्तान में. बिल्कुल. तो वो मसाइल हम कब डिस्कस करेंगे मीरा? जब आप कंटेंट क्रिएटर जब मैं कंटेंट क्रिएट होंगी या जब आप या हम सब कुछ ऐसे ख़वातीन और मर्द मिल के ऐसा कंटेंट बनाएं. एंड यू नो, वेब इज़ द नेक्स्ट थिंग. नाउ वी डोंट नीड एवरीबडी. We are very independent. And that is why web is doing so well internationally, globally, because सब थक गए हैं ये जंजीरों से. बिल्कुल. हर कंट्री की कुछ जंजीरें हैं जिन्होंने क्रिएटिव आइडियाज़ और क्रिएटिव लोगों को जकड़ रखा है. और वो सब शुक्र है वेब की वजह से अब निकल के अपना आर्ट, अपना क्राफ्ट दिखा पा रहे हैं. बिकॉज वो मोनोपोली नहीं है, या शायद अभी इतनी नहीं है. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वेब पे एक स्पेस है जहां आप एक्सपेरिमेंटल काम भी कर सकते हैं. मेड इन हेवन जो है, जो हमसाए मुल्क में, जो इंडिया में उन्होंने ज़ोया अख्तर ने बनाया, आई वॉज ब्लोन अवे बाय इट. सो मुझे लगता है कि टेरेस्ट्रियल टीवी पे ये मुश्किल होगा ये करना, लेकिन हम वेब पे करना चाहिए. और पता नहीं पाकिस्तान में वेब कब, मतलब व्हेन इट्स गोइंग टू कैच फायर. It's coming. There are 1-2 portals that are being talked about. Okay. One is Rinstra. अगर मैं नाम ले सकूं. I'm part of the committee. Mehreen Jabbar is in it. Hasina Moin ji is in it. There are many other people who are part of this good idea. And you know what, Meera, अभी I know that it's too soon to say because globally TV obsolete हो गया है. आपको लगता है हो गया है ऑलरेडी? हो गया है. बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा हो गया है. सिर्फ शायद कुछ हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन अभी भी देखती हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में क्योंकि ज़िंदगी इतनी फास्ट है तो उनको जो भी देखना है वो उनकी पॉकेट में है. So now they don't need to sit in front of a television set and wait for their main, you know, soap opera or whatever to come. यहाँ पे अभी भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो हाउस वाइफ्स हैं या जो घर पे रहती हैं और देखती हैं. तो यहाँ पे अभी भी टाइम है ऑब्सोलीट होने में. लेकिन यस, वेब क्योंकि इतना एक ग्रैंड आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जिस पे आप हर किस्म का अपना काम, अगर आपको हॉरर का शौक़ है आप हॉरर दिखा सकते हैं, आपको ड्रामा, आपको रोमांटिसिज्म उसका शौक़ है तो आप, सो यू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी देयर. और टीवी पे जब आप टीवी खोलते हैं तो आपको बना बनाया कंटेंट मिलता है. अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो आप अपना कंटेंट के लिए खुद सर्च करते हैं. बिल्कुल. तो वो आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपने नहीं देखना कंटेंट तो आप ना देखें, आप कुछ और देख लें. एग्जैक्टली. तो आपको किस टाइप की स्टोरीज मूव करती हैं सरवद? मुझे बड़ी साइको किस्म की. I love murder mysteries. Yeah. I love seeing, and I love getting to know what the criminal, what was going on in the criminal's mind. So you know, ये जितनी भी सारी निकली है Netflix पे, मैंने काफ़ी उनको देख लिया है. But I love drama. I love suspense. There was a time where I loved horror, and it's so strange. I don't have the heart for horror. Oof, no, I can't. मैंने Exorcist देखी थी जब मैं 15-16 की थी, वो भी नहीं देखी गई मुझसे. अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, because I was a film student, so I used to look at the lighting, the sound, how the makeup is done, what is the costume like. तो उसमें मैं गुम जाती थी.
اب اس چیز کو بھی کافی ٹائم ہو گیا فلم میکنگ پڑے ہوئے. Now I got pregnant with my older son. It's been 5 years. He's 5 now. The first time I was pregnant and I saw a horror movie and I couldn't. And it was so weird. کہ دیکھیں میں I have a mother instinct full on. تو میں horror نہیں دیکھ سکتی ہوں اور اس کے بعد سے میں horror نہیں دیکھ سکتی. اچھا you have 2 children. Yes. ماشاء اللہ. But I miss watching horror. اب میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتی ہوں بٹ وہ اکیلے بیٹھ کے دینے والے دن چلے گئے. How has motherhood changed you? It's changed me entirely. I've become all about my kids. My life is about my kids. A lot of people initially کہتے تھے تو آپ جب شوٹنگ پہ جاتی ہیں تو آپ بچے کیا کرتے ہیں؟ تو میں پہلے بڑا سمجھاتی تھی کہ دادی ہیں, پھر نانی آ جاتی ہیں, فہد ہوتے ہیں, دادا ہوتے ہیں, نینیز ہوتی ہیں. سو اب میں کہتی ہوں اب میں نا ان کو پنجرے میں بند کرتی ہوں. ایک طرف دودھ ہوتا ہے, ایک طرف کھانا ہوتا ہے, ایک طرف آرٹ ورک ہوتا ہے, اینڈ ایک طرف آرٹ ورک ہوتا ہے اور وہ خوش ہے. اچھا. اور کیونکہ کووڈ کے دوران سرورت آپ نے اتنا ان کے ساتھ آرٹ ورک کیا, لگایا, یو ریئلی سیٹ این ایگزامپل فار واٹ ٹو ڈو ان ڈائر سرکمسٹانسز وچ از کہ کریٹ کرو, اپنی چیز کریٹ کرو. تو یہ واز دس جسٹ این انیٹ فیلنگ دیٹ یو سیڈ اوکے آئی ہیو ٹو گیٹ دم بزی, یا آپ نے سوچا اور آپ نے کہا میں کیا کروں, میں کیسے کروں, یہ سب گھر میں آ گئے ہیں. میرا سو دا فنیسٹ واز وین جب یہ لاک ڈاؤن اور ورلڈ وائڈ لاک ڈاؤن شروع ہوا اینڈ وی تھاٹ اینڈ وی ور ایکسپیکٹنگ اٹ کہ یہ پاکستان بھی آئے گا. تو میں ایک دن بیٹھ کے فہد سے کہہ رہی تھی شہزادہ اس وقت کون ہے؟ تو کہتا ہے کون ہے؟ میں نے کہا کانٹینٹ کریٹر ہے ویب پہ. دا گائے ہو از میکنگ سینس ایٹ ود دا کرنٹ سچویشن اینڈ از میکنگ ہز پریزنس آن دا ویب پورٹلز از دا کنگ. بیکاز آپ لاک ڈاؤن میں آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹیلی ویژن بھی نہیں کر سکتے, آپ فلم بھی نہیں کر سکتے, آپ فون کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. اور آپ ایسے دیکھیں ڈائر نیڈ جو ہوتی ہے ایک وقت کی, وہ ایک پروڈکٹ کو امپورٹنس دیتی ہے کہ اگر آپ نیڈ ہے, نیڈ بیسس پہ اگر آپ کا پروڈکٹ ہے کہ ایک نیڈ ہے وہ, تو وہ ہر کوئی خریدے گا. سو دین آئی تھاٹ دیٹ یہ میں سوچ کے بھول گئی. اچھا ٹھیک ہے. اور میرا کوئی ارادہ ایسا نہیں تھا کہ میں کچھ کروں, بیکاز میرے دماغ میں نہیں تھا کہ میں کیا کروں گی اس آئیڈیا کے ساتھ کہ مجھے ویب پہ پریزنٹ ہونا ہے. صحیح. اینی وے پھر تھوڑے لاک ڈاؤن دن گزرتے گئے. میں اپنے بچوں کے ساتھ 4 to 7, 4 o'clock to 7 o'clock, I have my slot with them every day. Okay. We do something every day, regardless of weekend, weekday, whatever. Okay. تو میں نے کچھ وہی جو ہم ریگولر آرٹ ورک بناتے ہیں وہ کر کے میں نے پکچرز لگائیں. تو وہ اتنی ساری مدرز نے کہا کہ ہمیں اس کی ویڈیو بنا کے اور نان مدرز نے بھی کہا نان مدرز نے بھی کہا کہ اٹ لکس لائک فن, سو سینڈ اس اے ویڈیو. بس ایک دن میں نے ویڈیو بنائی, پھر اس کے اوپر اتنا اچھا رسپانس آیا. ماں نے کہا کل بھی بنائیں, کچھ اور بنائیں, کچھ اور سکھائیں. سو بیکاز آئی ایم این آرٹسٹ, آئی ایم اے گرافک ڈیزائنر فرام انڈس ویلی, اینڈ آئی ہیو ڈن آل سارٹس آف آرٹس. آرکیٹیکچر بھی تھوڑا سا کیا ہے, تھوڑا سا سیرامکس بھی کیا ہے, تھوڑا سا فلم میکنگ, تھوڑا سا ڈرائنگ, تھوڑا سا پینٹنگ, تھوڑا سا انٹیریئرز. تو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک پورا ایک مکمل آرٹسٹ بن گیا. تو وہ آئی یوز ٹو مس دیٹ بیکاز میں پینٹنگ نہیں کر پاتی تھی. جب تک اپنی امی کے گھر پہ تھی تو وہ برداشت کر لیتی تھی آئل پینٹنگ کی بدبو, بچے نہیں برداشت کرتے بالکل بھی. سو آئی ہیو ٹو بلڈ اے نیو روم فار دیٹ. They don't dab their hands in the paint. They get dirty. We get lots. We get really messy. But that's the whole idea. Sure. Learning through play. And I really believe that بچے جو ہیں وہ سب سے بہترین اسی وقت سیکھتے ہیں جب وہ ادھم کر رہے ہوں اور مستی کر رہے ہوں. سو اس میں سیکھ جاتے ہیں وہ جو ان کو ایبزارب کرنا ہوتا ہے. مستی کی آپ نے بات کی. I think one of the reasons I'm an actor and I don't know about you is ہم پلیز بناتے ہیں لیکن there is such an element of play in what we do. مستی ہے, play ہے. I think it keeps you young. Yes, absolutely. میرے اتنے friends ہیں جو they hate their jobs. I never feel that way. Yeah, we're lucky. میرا بٹ میں اس پہ بھی بہت سارے اپنے کولیگس کو اور ہمارے جو جتنے بھی امیزنگ کو اسٹارز ہیں ان سے کہتی رہتی ہوں کہ keep something else also running. اچھا. ہاں, in the back, in the side, ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی رہو. You know why? Because people like you and me, ہم بہت ایک لمٹ تک پلاسٹک بال کے اندر رہ سکتے ہیں, پھر ہمیں بعد میں اپنے روٹس پہ جانا ہوتا ہے تھوڑے دنوں بعد. So it's a nice way to balance and bounce, keep bouncing. You get bored from here,
you come back to acting. You get bored from acting, you go back to your poetry Writing or or whatever. writing. It's a way to stay authentic ultimately. Yes, it's a way to stay real. Yeah. And stay grounded. Because this whole, glamour and glitz can sort of affect you in a No, certain I mean, it can affect you. It gives you anxiety. I mean, there's so much pressure. There is. award show पे जाएं, हर नया outfit क्या करें. पहनना है, क्या कर रहे हैं, वो ऐसी दिख रही थी, ये ऐसा दिख. But I know you're not part of the rat race. You've never been. I mean, I'm not part of the rat race, but I do feel the pressure. I'm married and my husband lives in San Francisco. और मुझे बहुत ही डर होता है कि I must come and spend at least 4 or 5 months in Pakistan, so I don't let go of this, which gives me so much joy and a sense of identity. Absolutely. But you can't have a global life. It's not so easy. Yeah, it's not. It's not easy. It takes a toll on you. At all. Yeah. बिल्कुल. Absolutely. और आप और फहद माशाल्लाह वो भी एक तरह के आर्टिस्ट ही हैं क्योंकि वो सर्जन हैं और आप भी आर्टिस्ट हैं. आप दोनों को मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, आपको मैं मिलती भी हूँ. You are a very modern couple and I think you insist on being a modern couple. ये आप पहले से आपका इरादा था या आप जब मिले आपकी evolution साथ हुई है? I think we always, when we met again and we decided to get married, we always thought that as individuals हमें साथ तो बड़ा होना है लेकिन individually भी बड़ा होना है. तो उसके लिए हमें एक दूसरे को encourage करना और accept करना और evolve करना बहुत ज़रूरी है. So we help each other evolve and I think a couple only needs that. प्यार होता है, कंपेनियनशिप भी होती है, लेकिन जब तक आप एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली रोज इनकरेज नहीं करेंगे तो वो आपको एक जो स्ट्रेंथ और बैकबोन का एहसास होता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कहीं भी चली जाऊँ, आई नो आई हैव माई ग्राउंड, माई रॉक इज़ दिस पर्सन, वो नहीं मिलता. और ये बहुत ज़रूरी है. और मैं सबसे हमेशा कहती हूँ कि हम सोचते हैं कि वो हमारी कम्युनिटी में लड़का आस्क आउट करेगा, लड़का प्रपोज करेगा, लड़का तारीफ़ करेगा, लड़का खाने पे ले जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. लड़कियों को भी करना चाहिए. और आप यकीन करें, इट्स माई 6th year in my marriage. और आई थिंक शुरू में मुझे बहुत अच्छे एडवाइजेस मिले. अच्छा. खाला सास से, अपनी खाला से, अपनी माँ से, तो वो ले के ना उसी वक्त अपने ना गिरबान से ज़रूर बात लेना. मुझे भी दे एडवाइस. One was very nice. One was कि दिन का एक मील ज़रूर खाना है साथ. ठीक है. चाहे ज़िंदगी बहुत बिजी हो, नाश्ता हो, शाम की चाय हो या रात का खाना हो, एक मील ज़रूर खाना है साथ ताकि you can vent out and food is such it's just such a joyous food time. Is a love language also. It's a love language. So you're having a good time when you're doing that. Also एक और है जो मैं I don't know if I can say it on national television, but people are married and they should stay happy. Another my very good friend Sanam Saeed's mother, Parveen auntie, a doll, and she's helped me with so many things. She said to me कि जब आप सोते हैं ना रात को तो गलती से या बहाने से ना एक बस कुछ टच कर लिया करो. अच्छा. हाथ या बॉडी का कोई या पैर और something, so you know that you're connected, your partner is right there with you. And जैसे कभी कभी होता है आप लड़के सो जाते हैं मुंह इधर करके और वो उधर करके, तो ना मैं रात को किसी बहाने से कि मुझे चादर ठीक करनी है तो मैं हाथ डाल ही देती. ये तो हमारे ड्रामों में भी है. ये जो अदायगी है एक किस्म की. आई थिंक आपको एज अ कंपेनियन एक दूसरे को समझना, अप्रिशिएट करना और एफर्ट करना, दैट्स अ डेली बेसिस जॉब. आई टोटली एग्री. सो ऐसा नहीं है कि शादी के अभी 1 साल है, अभी तो नए दिन हैं तो सब चल रहा है. नहीं, शादी के आप 6 साल बाद भी नए दिन वाली फीलिंग रख सकती हैं. बिकॉज आप उसके लिए एफर्ट करें, आप उसकी तारीफ करें, आप उसके लिए पानी एक्स्ट्रा डाल के दें. घर आए, हाँ, रात को पानी रखें उसके साथ ग्लास. सोते वक्त आप अपने पास भी रखें, थोड़े लाड. अगर ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो क्या करें, क्योंकि हमारे घर में भी ड्रेसिंग टेबल साइड टेबल नहीं है तो आप खरीदें. नहीं ना भी खरीदें. आई एम ऑल फॉर रिसाइकलिंग. अच्छा. तो गमला उल्टा करके उसके ऊपर रख दें, जमीन पे रख दें,
ज़मीन पे रख दें, ढक दें, मगर these little things that wrap the boy around your finger, this is how it happens. I see. लाड उठाने ज़रूरी। एक लड़की आप बीवी हो के लाड नहीं उठाएंगे तो फिर तो लाइन लगी हुई है। So you'd rather उठाओ the लाड than anybody else, you know. सही। और मुझे बताएं, what are some attractive qualities in a man that are very important for you? I think not to pick a fight when the girl is angry. Oh, only when the girl is angry. Well, when the girl is angry, you should know that the girl is upset about something and it's emotionally hurt her or something. I think Fahad does that a bit. Okay. Or rather, he started doing that because he knows I go nuts, and the best way to give in is just say, yes, baby, I understand. ठीक. So I think because उससे क्या होता है कि एक बंदा, चाहे वो बंदा गुस्से में हो, जी, तो वो थोड़ा कंट्रोल कर लें, औरत गुस्से में हो तो बंदा कंट्रोल कर ले, उससे क्या होता है थोड़ी देर बाद मैं खुद ही हंसने लग जाती हूँ। हाँ, ये मैंने बिल्कुल देखा है कि अगर मैं अपने आप को रिस्ट्रेन कर लूँ ना, तो आधे घंटे के बाद बहुत हालात मुख्तलिफ होते हैं। एग्जैक्टली, जब वरना इफ़ यू बोथ आर बिकरिंग एंड बोथ आर फाइस्टी एंड तो वो बढ़ते वो जो असल जिसके लिए शुरू हुई थी आर्ग्यूमेंट वो कहीं दूर रह जाती है और चीज़ें सामने आ जाती है। सो आई थिंक दैट्स नॉट नाइस। व्हाट इज़ योर मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर टू डेट जो आपने किया आज तक? सारा इन चुड़ैल्स, अनडाउटेडली। हाउ डिड इट चेंज यू? हाउ डिड चुड़ैल्स चेंज यू? I think I was a very चुड़ैल-like person myself. मैंने हमेशा औरतों को साथ लेके इकट्ठा चलने की कोशिश की है, चाहे वो औरतें मैं उनको जानती हूँ या नहीं जानती हूँ। I've traveled in public transport during my university days to save money on my आर्ट मटेरियल, तो मैं बसों में भी सफ़र करती थी, मैं रोड पे भी चल के जाती थी, बस का किराया नहीं होता था तो वो भी बचा लेती थी। मतलब मैं हर किस्म के रिक्शे में भी बैठी हूँ, टैक्सी में भी बैठी हूँ, बसों में भी बैठी हूँ। तो ऐसे टाइम पे जब आप रोड के इस पार होते हैं तो आपको ज़िंदगी का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख जो है, साइड जो है वो नज़र आती है, और फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि औरत जो है वो तो रोड पे भी सेफ़ नहीं है, वो बाइक पे भी सेफ़ नहीं है, वो बस में भी बैठी सेफ़ नहीं है, रिक्शे में भी सेफ़ नहीं है, अपने घर में भी सेफ़ नहीं है, कहीं सेफ़ नहीं है। सो देन यू रियलाइज़ दैट यू नो दैट वुमन नीड्स मी, वेदर आई नो हर और नॉट, शी इज़ सो वनरेबल। आई एम नॉट, आई एम ब्लेस्ड, बट आई नो कि मैंने बसों में औरतों को जिन लोगों ने छेड़ा है उनकी भी पिटाइयाँ लगवाई हैं, अच्छा, चमाटे भी मारे हैं। तो मैं एक चुड़ैल थी हमेशा से, यू नो। बट चुड़ैल ने मुझे ये सिखाया कि आपने ओनरशिप लेनी है अपनी प्रॉब्लम्स की। हम क्या करते हैं मीरा, दैट हम सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, हम 2 दिन क्रिब करेंगे बंद दरवाज़ों के पीछे, ड्राइंग रूम्स में डिस्कस करेंगे, दोस्तों से बातें कर लेंगे, लेकिन बस फिर उसके बाद हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। हम वेंट करके फिर बस, हाँ, मतलब हमारा काम हो गया, इस बार जनरेटर ने बिजली नहीं ले पाई, अगले साल हम बड़ा जनरेटर ले लेंगे। पानी नहीं आया लाइनों में, हम टैंकर मंगवा लेंगे। सो हम कंप्लेसेंट हो गए, हम बहुत ही लेज़ी हैं एज अ जनरेशन। आई थिंक सरवत कुछ लोग तो डरे भी हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लेज़ीनेस तो है ही है ना, वो तो हर इंसान में होती है। लेकिन मैंने देखा जब ये रेनफॉल आई, आप बिल्कुल यू वर एट द फॉर फ्रंट, एंड सो वाज फ्रीहा एंड योर हस्बैंड, और मैंने आप सबको देखा और फॉलो किया, और उधर कुछ लोगों ने प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे और उन पे लिखा हुआ था कि हम एपॉलिटिकल हैं। मेरे नज़दीक कोई चीज़ और कोई इंसान एपॉलिटिकल नहीं होता, क्योंकि ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जिस तरह मैं बात करती हूँ वो भी एक पॉलिटिकल एक अंदाज है, उसमें एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो व्हाट इज़ एपॉलिटिकल? इट्स बीइंग लेजी एंड स्कैर्ड, या दैट्स द सेफ जोन ना। उन्होंने एक शील्ड बना ली अपनी और कहा कि जब तक मेरे घर में पानी नहीं आएगा, जब तक मेरे बैकयार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं एपॉलिटिकल हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे घर पे प्रॉब्लम होगी तो मैं पॉलिटिकल हो जाऊँगी। सो इट्स अ वेरी लाइक आई से कि अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड पॉलिटिक्स एज अ बुफे, और रिलीजन फॉर दैट मैटर एज अ बुफे। आएंगे वही पिक एंड चूज़ करेंगे जो उनको कंफर्ट देता है या उनके लिए आसानी पैदा करता है, जो बाकी एक्चुअल चीज़ें होंगी उनको वो छोड़ के अपनी प्लेट भर के चले जाएंगे। सो इट्स अ वेरी आई फील इट्स एन एक्सक्यूज़ दैट वी आर गिविंग टू आवरसेल्व्स कि हम बाहर भी निकल रहे हैं लेकिन हम करेक्ट भी होना चाह रहे हैं,
ہم اپنی نیک بھی اسٹک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جیسے کوئی چیز آئے ہم واپس بھی اندر چلے جائیں گے. سو آئی فیل دیٹ, دیکھیں آج میں اس لیے نکل رہی ہوں کیونکہ میرا ٹھیک ہے تھوڑا بہت نقصان ہوا جو ہر سال ہوتا ہے, اور بیکاز آف گلوبل وارمنگ وہ ہر سال بڑھتا رہے گا. بالکل رائٹ. لیکن اس سال جو ہم نے جس طرح کے کیسز دیکھے میرا, بخاری واز لائک اٹ واز ڈیپ ان واٹر ویئر a few babies died because they were in the basement. کچھ ضعیف لوگوں کو میڈیکل ایڈ نہیں مل سکا, وہ ویل چیئر پہ تھے, اس لیے ان کی انتقال ہو گئی. لوگوں کے کروڑوں کے بزنسز ڈوب گئے, بٹ کوئی نہیں باہر آیا. بٹ ہم گئے ان سارے لوگوں کے لیے کہ شاید ان کو بھی احساس ہو, لیکن احساس وہی اگین باتیں سنانے میں, فنگر پوائنٹ کرنے میں ہے سب کا احساس. ہم اپنی کوشش پوری جاری رکھ رہے ہیں کہ جتنا ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے, بیکاز ہم کچھ ایکسٹرا آرڈنری نہیں مانگ رہے, ہم اپنی بہت بیسک نیسیسٹیز مانگ رہے ہیں, بجلی, پانی, صاف سڑکیں, بے شک, روڈز, کچرا جگہ پہ پھینکا جائے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. سو آئی مین میں الحمد للہ میرے ساتھ میرا اللہ کھڑا ہے, میرے ساتھ میری فیملی کھڑی ہے. اگر اسی طرح جانا ہے تو ہم اس طرح چلے جائیں گے. ٹھیک, جانا تو ہے ایک دن, بالکل. تو آواز اٹھا کے اپنے حق کے لیے لڑ کے جانا ہے, چپ رہ کے اور منہ بند کر کے اور آنکھوں پہ پٹی لگا کے نہیں جانا. صحیح, دیٹس دی آئیڈیا. ثروت, آپ ماشاء اللہ بہت ڈراماز تو کرتی ہیں آپ, لیکن آپ ٹی وی سیز میں بھی آتی ہیں. کبھی آپ چائے کا کپ اٹھایا ہوتا ہے, کبھی سرف ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, اور ماشاء اللہ آئی سی یو آل دا ٹائم آن دا اسکرین. ویری ریسنٹلی ایک بسکٹ کا ایڈ بین ہو گیا, اس میں کچھ بھی نہیں تھا, ہم نے اس کو کیوں بین کیا یار؟ ڈائیورٹ اٹینشن کچھ ہوتا ہے. ٹھیک, بہت ساری پولیٹیکلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس سے اٹینشن ہٹانے کے لیے کافی ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اینڈ میڈیا از اے گریٹ ٹول ٹو پلے دیٹ مائنڈ گیم, isn't it? So that's what they do. And I feel that's my assumption. It could be wrong. But I feel that کافی ساری چیزیں اس وقت چل رہی تھیں, CCPO کو لے کے, ریپ کیسز کو لے کے, بہت ساری اور ایسے انسیڈنٹس ہو رہے تھے. تو چڑیلس کو بھی بین کیا, بسکٹ کے کمرشل کو بھی بین کیا, کیونکہ ایسا کچھ تھا نہیں اس میں جو بین کرنے کا ہو جو آپ نے کبھی پہلے, اور اس سے بہت آگے کی چیزیں آپ اپنی فلم انڈسٹری میں اسپیشلی جو نئی, تو پھر بہت سلیقے سے ہم دکھاتے ہیں. جو پرانی آپ کی فلم انڈسٹری کی جھلکیاں ہیں وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کسی پرانے ٹی وی چینل پہ فلپ کرتے ہوئے. دیر اٹروشس, وی کانٹ سی اٹ. ہمارے بچے بیٹھ کے وہ نہیں دیکھ سکتے. تو آئی ونڈر کہ اس بسکٹ کے کمرشل میں ان کو کیا لگا ایسا. سو آئی ڈیفینیٹلی تھنک دیٹ دا ریزن از ناٹ کہ ہمارے کلچر میں ڈانس نہیں ہے. آپ کی ہر شادی میں ڈانس ہے, تقریباً ہر ایڈ میں ڈانس ہوتا ہے, ہر ایڈ میں ڈانس ہے. آپ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کے بیچ رہے ہوں, ڈانس تو ہر جگہ ہے, ہمارے شوز میں ڈانس ہے. سو واٹ از دس نیو تھنگ دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو فکس؟ جو فکس ہونے والی چیزیں ہیں, کلپریٹس کو بین کریں, برے پولیٹیشینس کو بین کریں, ریپسٹس کو بین کریں, ایسی لوگوں کو بین کریں جو یہاں تک چیزیں سوسائٹی کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن اگر وہ غلط چیز کو بین کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اسکیم ہے. اینڈ وی آر جسٹ لائک دا لٹل فش ہو ڈونٹ نو اینی تھنگ. وی آر لائک نیمو. ہماری اتنی سی میموری اسپین ہے, ہمیں کہیں اور لگا دیتے ہیں, ہم ادھر چلے جاتے ہیں. وی آر لائک لٹل اینٹس, این آرمی آف اینٹس. آپ نے موٹر وے ریپ کا ذکر کیا, آپ نے اس کے لیے بھی آواز اٹھائی, اور جب آپ پروٹیسٹ پہ گئیں تو آپ نے کیا کہا ثروت؟ کیونکہ میں لاہور میں تھی, آپ کراچی میں تھی. یس. تو کیا باتیں ہوئیں اس پروٹیسٹ پہ؟ آئی جسٹ فیلٹ دیٹ ان 72 آورز میں ایک چھوٹی بچی جو 4 سال کی تھی, اس کا مرڈر بھی ہوا, اس کو برن بھی کیا گیا, اس کا ریپ ہوا, اس کو برن بھی کیا گیا. ود ان دوز 72 آورز وی ہیڈ دا موٹر وے انسیڈنٹ, جہاں جو ہوا ہم سب کو پتہ ہے. جی. Within that 74 hours incident, there was ایک قبرستان میں لوگ جا کے نیپوٹزم کر رہے تھے ڈیڈ باڈیز کے ساتھ, وہ بھی ہوا. تو جب اس 72 یا 74 آورس کے دوران یہ 3 چیزیں سامنے آئیں,
تو ایز اے وومن, ایز اے مدر, ایز اے سسٹر, ایز اے وائف, ایز اے ڈاٹر, میرا اور بہت ساری ایسی خواتین کا خون کھولا جی. اور ہم اس پہ کچھ کہنا چاہتے تھے. اور میں نے ایکچولی وہاں جا کے یہی کہا کہ ہم کہیں بھی سیف نہیں ہیں. ہماری بچیاں 4 سال کی ہوں تب بھی وہ سیف نہیں ہیں. ہماری بڑی بچیاں کہیں اسکول کالجز بازار جا رہی ہوں تب بھی وہ سیف نہیں ہیں. گھروں میں اپنے سیف نہیں ہیں, اپنے فیملیز میں سیف نہیں ہیں, روڈوں پہ جاتے ہوئے سیف نہیں ہیں, اپنی گاڑیوں میں سیف نہیں ہیں, یہاں تک کہ قبرستان میں بھی سیف نہیں ہے. سو ایک عورت کہاں سیف ہے؟ قبر تک پہ وہ سیف نہیں ہے. تو ایک پاکستان میں ایک عورت کہاں سیف ہے؟ میں سیف نہیں ہوں تو میں گارڈز رکھ لوں گی, لیکن جو عورت روز مرہ میرے گھر پہ آتی ہے اس کے لیے گارڈز کون پرووائڈ کرے گا؟ سو اٹ از ریئلی بادرسم کہ ہماری آزادی, ہم آزادی میں کیا مانگ رہے ہیں؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا چھوٹے کپڑے پہنے تو اس لیے ریپ ہو گئی, رات کو نکلی تو ریپ ہو گئی. تو وہ چھوٹی بچیوں کا کیا قصور ہے؟ 2 سال کی بچی, 2 سال 6 مہینے کی بچی. دس ون انکل 4 بہنوں کو, جو چھوٹی والی تھی وہ 6 مہینے کی تھی, اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو کپڑے بھی صحیح پہنے تھے, وہ تو گھر میں بھی تھی. تو یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ ایک ایسا سیناریو ہے جس کے پیچھے ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے, لیکن ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آئی وونٹ سے کہ عورت ہر جگہ. اچھا, آئی فیل دیٹ ایک سرٹن ٹائم ہے جہاں پہ مرد کی ضرورت بھی پڑتی ہے. آئی فیل آئی ایم این انڈیپینڈنٹ وومن, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی فیل آئی نیڈ سم بڈی.